दुर्गापुर के कांगसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बामुनारा भट्टाचार्य तालाब इलाके में शनिवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब जंगल के बीच एक शानदार 4 पहिया गाड़ी में आग लगी हुई पाई गई। स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब किनारे खड़ी कार को जलते देख उन्होंने तुरंत कांगसा थाने की पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही कार में सवार लोग फरार हो चुके थे। घटनास्थल से पुलिस ने जली हुई कार के अंदर एक खाली टिफिन बॉक्स बरामद किया, जिससे पूरे मामले को लेकर रहस्य और गहरा गया है। रविवार सुबह से ही इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हंगामे और तनाव का माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। स्थानीय निवासी शुभाशीष मुखर्जी ने कहा कि बामुनारा इलाके में तेजी से मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, जिससे मूल निवासियों के बीच चिंता बढ़ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि कार जलने की घटना के पीछे कोई गंभीर कारण हो सकता है और इसकी गहन जांच जरूरी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जली हुई कार बांकुड़ा जिले की बताई जा रही है। जंगल के बीच कार कैसे पहुंची और उसमें आग लगने के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। মাত্র খবর পেলাম যে রাত্রিবেলা একটা গাড়ি এখানে ঢুকেছিল, ঢুকে সেটা আগুনে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা এই খবর পেয়ে জাস্ট দেখতে এলাম আর কি, দর্শক হিসাবে আমরাও দেখতে এলাম। কি গাড়ি এটা? থার মনে হচ্ছে জিপ গাড়ি বা থর গাড়ি বলছে। আচ্ছা, তো পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, শুনলাম যে পুলিশ এসেছিল, দেখে গেছে। বলছি চিন্তা বাড়ছে আপনাদের? হ্যাঁ, চিন্তা তো বাড়ছেই। গ্রামে এরকম ঘটনা তো আগে কোনোদিন ঘটেনি। যত দিন যাচ্ছে নতুনত্ব আমরা ঘটনা দেখছি। কারা ছিল, কে ছিল, কারা ছিল সেটাও জানি না। আমরা এই জাস্ট খবর পেয়ে আমরাও জাস্ট, আপনারা যেমন শুনে এসছেন আমরাই শুনে এলাম এই মুহূর্তে। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ কুমার আচার্য। আর এই জায়গাটার নাম কি? এই হচ্ছে বামুনারা, এটা হচ্ছে ভট্টাই পুকুরপাড়া বা কুমোরপাল পুকুরপাড়। কি দেখলেন? আমরা খবর পেলাম যে একটা গাড়ি, আমাদের এই এলাকাটার নাম হচ্ছে ভট্টাচার্য পুকুর। এটা পুরো একদম জঙ্গলের দিকে, গ্রামের শেষ প্রান্ত একদিকে। তো এখানে গতকাল রাত্রে নাকি একটি গাড়ি আগুনে জ্বলে পুরো ভস্মীভূত হয়ে গেছে, ছাই হয়ে গেছে। মাহিন্দ্রা থার গাড়ি দেখা যাচ্ছে এবং একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে শোনা যাচ্ছে গাড়িতে নাকি ছিল। এবার তারা এত রাতে এখানে কি কারণে এসেছিল, তারা কি উদ্দেশ্যে এসেছিল বা কী কাজের জন্য এসেছিলো সেটা আমরা এখনও জানি না। পুলিশি তদন্তে হয়তো আমরা জানতে পারবো। কিন্তু এই সকালে আমরা এই খবর দেখে রীতিমতো আমাদের গ্রামের যারা মানুষ আছে তারা কিন্তু হতবাক, কারণ এরকম ঘটনা এর আগে আমরা কখনো শুনিও নি, দেখিও নি। নজরদারি ঠিক আছে? বুঝতে পারছি না, দিন দিন গ্রামের যেভাবে লোক বাড়ছে, বহুতল আবাসনগুলি তৈরি হয়েছে, যেভাবে লোক বাড়ছে, এরপর কে কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে আমরা জানিও না। এর আগেও কিছুদিন আগে দেখেছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।